बोल बम हर हर बम, बोल बम हर हर बम। जटिया बाबा प्यार करेगा, भोला बाबा प्यार करेगा, डमरूधारी प्यार करेगा, जटाधारी प्यार करेगा। अरे भाई माने, अरे रुह रुह, अरे देखो देखो रास्ता कड़े किए गोटे पड़ी। यह कही समस्ते से रास्ता कड़े पड़ी बुढ़ी लोकटी पाखकू दौड़ी गले। ठीक से समय से देखिले गोटे बुढ़ी लोक रास्ता कड़े पड़ी ओ नहीं जाओ बोली कहूची। नहीं जाओ मते नहीं जाओ, मो घर ए पाखरे, मते टिके मो घर को नहीं जाओ। ए वर्षारे मोर गोड़ खसी गला, मु तले पड़ी गली, मु आउ उठी पारुनी। हठात बुढ़ीर कथा शुणी सेठारे थिबा दुई पति पत्नी मनरे बहुत दया आसिला। ठीक सही समय रीमार स्वामी बाबुला कहिला, अरे भाई माने तमे आउ चिंता करनी, आमे रीमार मोर ए बुढ़ी लोकटी को ता घर को नहीं जीवु। राति बहुत हो गलानी, एणे भी जोर वर्षा पकोची, तेणु जेते शीघ्र हबो तमे माने प्रभुंको पाखकू जाओ। आमे बुढ़ी लोकटी को ता घरे छाड़िकी तम मानंको पछे पछे जाउछु। हठात बाबुलार कथा शुणी समस्ते भोला बाबांको पाखकू पां भार नहीं चली गले। एणे बाबुला और रीमा से बुढ़ी लोकटी की धरी धरी ता कुटिया को नहीं गले। स्वामी स्त्री जेमिति ता कुटिया भितरे पशिचंती, ठीक सेई समय से बुढ़ी लोकटी तार निजर असली रूप देखैला ओ से गोटिए भयानक असुरुणी रे परिणत होई सेठारे ही बाबुला ओ तार स्त्री रीमा को धरी पकेइला ओ ता घर भितरे थिबा सुरंग भितरकू नहीं से दुई जन को बंदी करदेला। आज तमे दी जन मोर छुआ हे कि रहइबो, मु तमको सबदिन क्षीर पीबाकू देबी, आउ कोळई गाछई बड़ा मनुष्य करेबी। एहा कही से भयानक असुरुणीटी तार क्षीर सेमानंकु पीबाकू देला ओ तापरे से अन्य शिकार सन्धान जंगल भितरकू चलीगला। सही जंगल को लगी अन्य एक जंगलटीए थिला। सही जंगल टुआ टुई नामक दुई भाई भौणी रहुथिले। से दिन टुआ टुई निज सांग मानक सहित बोलबम जीवा पाई बहुत खुशी थिले। हेले टुआ टुईर सांग काळू काऊर मन बहुत दुख थिला, कारण से काली पहाड़ जंगल को बोलबम जीवाकू चाहू नथुला। से सुनिथिला जे भी से काली जंगल को जाए से आउ फेरेनी। ठीक सही समय काऊ काऊ टुआ टुई को कहिला, आले तांग मो कथा मान, आमे ते काली पहाड़ जंगल को दीबानी। मु तुमितिली ते काली पहाड़ जंगल को दिए भी दाउती, सिया आउ फेलुनी। एने बिते रास्ता गुड़िक दमालु बल नाही, बत्तारे पुला कादुआ पतला है जाइची। हठात काऊ काऊर कथा सुनी समस्त हसिबाकू लागिले। ठीक सही समय बिल्ली रानी कहिला, अरे ये केड़े छेरोटा, अबे खन्ना तू जति न जीव न जा, हेले हमको कांगी डराछु? आमे हेले प्रभु शिवंक भक्त, आमे को भूत भूत को डरनु। तू देखिबु रहा, आमे ट्रक गाड़ी रे डीजे बजाई बजाई काली पहाड़ जंगल को पानी भर नहीं कि जीवु। अरे तू मु से भाई से कहि देची, से थरा ट्रक रे डीजे गाड़ी आनिबो, आज संध्या सुधा हम बाहर जीबा। एहा कही सेमाने समस्ते संध्या हवा जाए अपेक्षा कले। एमिति किछि समय भितरे संध्या हेला। सिया तार डीजे गाड़ी धरी सेमानक पाखकू आसिला। एने टुआ टुई ओ तार सब सांग माने मध्य पानी भार नबा पाई रेडी हो जाइथिले। काऊ भी मध्य बाध्य होई सेमानक सहित पानी भार नेकी गला। सेमाने से रास्ता सारा डीजे गाड़ी बजेई बजेई बहुत खुशी रे जाउथिले। एमिति किछि बाट गला परे से कला पहाड़र जंगल पड़िला। ठीक सेई समय से डीजे गाड़ीटी सेठारे अटकी गला। सियाल जेते चेष्टा कला स्टार्ट करिबा पई डीजे गाड़ी आउ स्टार्ट हेला नहीं। एने अंधार किटिकिटी रास्ता को आकाश रे कोला बादलर छाया। ठीक सेई समय तुलसी सियाल को कहिला, अरे सियाल भाई तू की डीजे गाड़ी आनी चुकी? अरे ओठा बाटरे कोन रही गला? ओ नो एबे तो
ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଶିବଙ୍କ ନାମ ଧରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ କେହି ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କର, ଆମେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲୁଣୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଆମ ମା ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ଓ ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହା ଶୁଣି ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକି ଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାଲଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଖାଲ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟୁଆଁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗରେ ଥିବା ସେ ଗାତରୁ କାହାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି? ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା କିଏ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସେ ଗାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁଡ଼ି ମା ଓ ତାର ଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଘୁଷୁଡ଼ିକୁ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ହଠାତ୍ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ସେ ଘୁଷୁଡ଼ିଟିକୁ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘୁଷୁଡ଼ି ମା ଓ ତାର ଛୁଆକୁ ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଘୁଷୁଡ଼ି ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସବୁବେଳେ ସାହା ହେବେ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି କଳା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଗାତ ଭିତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଏହା କହି ଘୁଷୁଡ଼ି ମା ତାର ଛୁଆକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୁଷୁଡ଼ି ମାର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ହେଲେ କାଉ ମନରେ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିର କିଟିକିଟି ଶବ୍ଦରେ କାଉର ଛାତି ଥରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ଓ ତାର ଗୋଡ଼ରୁ ଭାଳୁ ଭାଳୁ କିଣି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଯାଉ ଯାଉ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ। ହେଲେ ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାଟି ସେଠାରେ ନ ଅଟକି ତାର ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଟୁଆଁ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆରେ ଏ ଘୁଷୁରୀ ମାଟି ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଦେଖୁନା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଟୁଇଁ ନାନୀ, ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କଣ ହେଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ରୁ କଣ ଏତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ହଠାତ୍ ଟୁଆଁର କଥା ଶୁଣି ଟୁଇଁ ଡରରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟୁଆଁ, ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଯା, ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯିବିନି, ମତେ କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଟୁଆଁ ଶେଷରେ ଏକୁଟିଆ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲା। ଟୁଆଁ ଯେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ଅସୁରୁଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଟୁଆଁର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ହସି ହସି ତାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଜି ମତେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ମିଳିଗଲା। ଧନ, ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେବି। ଚାଲେ ଧନ, ମୁଁ ତତେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ନୁହଁ, ତମେ ଭୁଲରେ ମତେ ଧରି ପକେଇଛ। ଛାଡ଼ ମତେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ଭୂତିଆ ଅସୁରୁଣୀ ଟୁଆଁକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ଟୁଇଁ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୁଆଁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଏଣେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ତା କୁଟିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଟୁଆଁକୁ ଧରି ତାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ତାକୁ ବି ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଶେଷରେ ଟୁଆଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ରାକ୍ଷସୀ ମତେ ମାରି ଖାଇଯିବ।
ଟୁଆଁ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଘୋଷୁରୀ ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଠାତ୍ ଘୋଷୁରୀ ମାକୁ ଦେଖି ରାକ୍ଷସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ଯେମିତି ସେ ଘୋଷୁରୀ ମାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛି ସେ ଘୋଷୁରୀ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଭେଡିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଗୋଟା ଗିଳିଦେଲା। ତାପରେ ଭେଡିଆ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଟୁଆଁକୁ ଦେଖାଦେଲା ଓ ଟୁଆଁ ସହିତ ସେଠାରେ ଥିବା ଦୁଇ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ।